नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पेश है ATV पर खबरनामा। सबसे पहले अहम खबरों की सुर्खियाँ। गुलबर्गा में कल्याण कर्नाटक उत्सव। तीन माह में एक मरतबा इलाका कल्याण कर्नाटक की तरक्की की पेशरफ्त का जायज़ा लेने अगले बजट में KKRDB को 3000 करोड़ फराहम करने चीफ मिनिस्टर का ऐलान। बीदर में कल्याण कर्नाटक उत्सव, प्रभु चौहान के हाथों परचम कुशाई। ब्रिम्स अस्पताल बीदर में ऑक्सीजन प्लांट की तजुर्बाती कारकर्दगी का मुजाहरा। ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಂದಗೊಳಿಸಲು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸೋಫಾ ಸೆಟ್, ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಸೈಡ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಸೆಂಟರ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, LCD LED ಟಿವಿ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚೇರ್ಸ್, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಡಿಸೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಡಬಲ್ ಸೈಜಿನ ಕಾಟ್ ಮತ್ತು ಬೆಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ದಿವಾನ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ಝೂಲಾಗಳು, ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಸೆಟ್, ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಧಾರಿತ ಕಾರ್ ಬೈಕ್ಗಳ ಟಾಯ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ಕ್ರೋಕರಿ ಐಟಮ್ಸ್, ಗಿಫ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್, ಝೂಮರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಲವರ್ ಪಾಟ್ಗಳು. ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್, ನೂರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ ಶರಾಯಿ ಕಾಲೇಜ್, MSK ಮಿಲ್ ರೋಡ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ. ಫೋನ್ 250906 ಮತ್ತು 239777. ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9535100786 ಮತ್ತು 9945281020. पेश हैं खबरें तफसील से। चीफ मिनिस्टर कर्नाटक बसवराज बोम्मई ने इलाका कल्याण कर्नाटक की तरक्की में होने वाली पेशरफ्त का हर 3 माह में एक मरतबा जायज़ा लेने का ऐलान किया है। वो पुलिस परेड ग्राउंड गुलबर्गा में यौम इंज़माम हैदराबाद कर्नाटक के ज़िमन में मनाए जाने वाले कल्याण कर्नाटक उत्सव के मौके पर परचम कुशाई करने के बाद खिताब कर रहे थे। चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई ने मज़ीद कहा कि कर्नाटक के पसमानदा तरीन ताल्लुकात की तरक्की के लिए डॉक्टर DM नंजुंडप्पा कमेटी की सिफारिशात के मुताबिक खुसूसी तरक्याती फंड्स जारी किए जाते हैं। इस कमीशन की रिपोर्ट बहुत कदीम हो चुकी है। इस रिपोर्ट पर नज़रसानी करते हुए अगले 5 सालों के दौरान कर्नाटक के पसमानदा तरीन ताल्लुकात की तरक्की के लिए नए इक़दाम किए जाएंगे। चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई ने कल्याण कर्नाटक रीजन डेवलपमेंट बोर्ड को बजट में इस साल जारी किए गए 1500 करोड़ रुपये तरक्याती कामों की अंजामदही के लिए मुकम्मल इस्तेमाल करने की सूरत में अगले बजट में KKRDB को 3000 करोड़ रुपये फराहम करने का ऐलान किया। चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई ने मज़ीद बताया कि KKRDB को अब तक 8000 करोड़ रुपये जारी किए गए। इस रकम में से 6000 करोड़ रुपये इस्तेमाल हुए हैं। अभी 13000 तरक्याती कामों की अमलावरी में पेशरफ्त जारी है। चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई ने मज़ीद कहा कि इलाका कल्याण कर्नाटक इंसानी वसाइल की तरक्की में अभी पसमानदा है। ज़च्चा बच्चा की अमवात की शरह में कमी लाने की ज़रूरत है। इलाका कल्याण कर्नाटक की तरक्की के बग़ैर रियासत कर्नाटक को तरक्की याफ्ता नहीं कहा जा सकता। इसलिए इलाका कल्याण कर्नाटक में बच्चों की जिस्मानी कमज़ोरी पर काबू पाने, तग़ज़िया बख्श ग़िज़ाओं की सरबराही और तालीम व सेहत के शोबे में नुमायाँ तब्दीली लाने को तरजीह दी जाएगी। बसवराज बोम्मई ने मज़ीद कहा कि गुलबर्गा में टेक्सटाइल पार्क के क़याम के लिए मरकज़ी वज़ीर पीयूष गोयल से और यादगीर में
فارما پارک کے قیام کے لیے مرکزی حکومت سے گفتگو کی گئی ہے۔ چیف منسٹر بسوراج بومائی نے مزید کہا کہ دستور کی دفعہ 371 جے میں ترمیم کے بعد اس علاقے کے عوام نے یہ تصور کیا کہ ان کی تقدیر بدل گئی، لیکن اس ترمیم سے خاطر خواہ فائدہ نہیں پہنچا ہے۔ انہوں نے کہا کہ علاقہ کلیان کرناٹک کی ترقی کو یقینی بنانے کے لیے ان کی حکومت پابند ہے۔ چیف منسٹر نے مزید کہا کہ دستور کی دفعہ 371 جے کے تحت ملازمتوں میں تحفظات پر عمل آوری کے لیے بنگلور کے DPAR میں قائم کیے گئے HK سیل کو گلبرگہ منتقل کیا جائے گا۔ چیف منسٹر بسوراج بومائی نے مزید کہا کہ علاقہ کلیان کرناٹک میں روزگار کے مواقع بڑھانے کے لیے یہاں بڑی صنعتوں کا قائم ہونا ضروری ہے، اس لیے اندرون 2 ماہ کلیان کرناٹک کی سطح پر سرمایہ کاروں کا سمیلن منعقد کرتے ہوئے انہیں بڑے پیمانے کے انڈسٹریز قائم کرنے کی ترغیب دلائی جائے گی۔ چیف منسٹر بسوراج بومائی نے مزید بتایا کہ کلیان کرناٹک میں واقع سیمنٹ فیکٹریاں اس علاقے کے وسائل کا اپنے فائدے کے لیے بھرپور استعمال کر رہی ہیں، لیکن اس علاقے کے عوام کی بہبودی میں وہ کوئی دلچسپی نہیں لے رہی ہیں۔ انہوں نے اس بات پر سخت اظہار تأسف کیا کہ سیمنٹ فیکٹریاں CSR فنڈ کی ادائیگی میں کوتاہی کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سیمنٹ فیکٹریوں کے ذمہ داران کے ساتھ اجلاس کر کے انہیں CSR فنڈ کی باقاعدگی کے ساتھ ادائیگی کرنے اور اس علاقے کے عوام کی بہبودی کے کام کرنے پر توجہ دلائی جائے گی۔ یوم انضمام حیدرآباد کرناٹک کے ضمن میں بیدر میں کلیان کرناٹک اتسو منایا گیا۔ بیدر ضلع کے نگران وزیر پربھو چوہان نے پرچم کشائی کی اور سلامی لی۔ پرچم کشائی کے بعد خطاب کرتے ہوئے انہوں نے یوم انضمام حیدرآباد کرناٹک کی تاریخ بیان کی۔ پربھو چوہان نے کہا کہ آج وزیر اعظم نریندر مودی کی سالگرہ بھی ہے۔ انہوں نے مودی کو سالگرہ کی مبارکباد پیش کی۔ پربھو چوہان نے مزید کہا کہ مرکزی اور ریاستی حکومتیں سماج کے تمام طبقات کی یکساں ترقی کو یقینی بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ بیدر سے یہ TV نیوز کے لیے علیم الدین بندہ نوازی کی رپورٹ۔ کلیان کرناٹک اتسو کے موقع پر بیدر کے بریمس ہسپتال میں KSIDC کی جانب سے قائم کیے گئے آکسیجن پلانٹ کی تجرباتی کارکردگی کا مظاہرہ کیا گیا۔ بیدر ضلع کے نگران وزیر پربھو چوہان نے اس کا مشاہدہ کیا۔ اس موقع پر رحیم خان رکن اسمبلی، وجے سنگھ MLC، ڈاکٹر شیلیندر کے بیلداڑ، بابو والی موجود تھے۔ بیدر سے یہ TV نیوز کے لیے علیم الدین بندہ نوازی کی رپورٹ۔ ناظرین، آج کا خبرنامہ یہیں مکمل ہوتا ہے۔